May buntag sa tanan. I'm really sorry sa among delay. We have not expected sa traffic sa Tambo na naguba nga sakyanan and dili na mi maka-atras, dili sad mi maka-forward. So it takes us more than 20 minutes dito sa traffic. So again, my apology sa among sa akong delay. Magampo sa ta. Ginoo Lord, salamat kaayo nining kabuntagon nga again makabalik mi sa pagduol kanimo aron Lord ikaw among pagasimbahon. Ug niining taknaa Ginoo, magbalik mi sa pagtuon. So sa material, sa libro ni Paul David Tripp, may tungod Ginoo sa mga pulong nga mogawa sa among baba. Ug salamat Ginoo sa mga miaging Lord's Day nga diin o Dios imong gipadayag kanamo nga indeed kining pulong nga mogawa sa among mga baba belongs to you, dili kini cheap, amo kini kinahanglan among ampingan ug among ang mugawas lamang mao ang sumala sa imong design, sumala sa imong kagustuhan. Padayon mi na Lord nga gihangyo, giampo, gi-plead before you again ang imong grasya nga makasabot mi karon sa pagtapos namo sa again sa usa ka chapter sa among pagtuon karong kahaponon. Dalaygon ikaw Ginoo, himayaon ikaw, ipaabot ka namo ang imong presensya nining taknaa Ginoo, both Lord sa mag-lead nining study o kanamong tanan nga maminaw nining among pagtuon. Dalaygon ikaw Ginoo, nag-ampo kami sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Again, as I said, I was delayed and samtang naamin dito sa traffic, it is kanabang nainumduman ako nga grabe ang akong desire to really be at 8:30 nag-ilog sa akong kasing-kasing and any distraction nga makaabot ko diri murag gusto na ko ipahawa sila. But again, I was reminded sa atong study that dapat ang mag-control sa atong kasing-kasing, sa atong desire is not us, but the principle of God's Word. So that in that nakatabang nga maghatag sa ako og calmness, especially nga nag-drive ko nga makaabot safely ining dapita. Well, at the same time, pagpakita sa love sa iyang wife, nga nakita niya nga has been so good, has been so faithful no? Sa iyaha ug sa tibuok niyang banay. But pag-abot niya sa balay, it turns out nga nahimo na noong dito ni gawas ang mga accusation, mga guilt-inflicting words, self-righteousness, and nakita nato ang problema. It's all because of the idle words. No, idol, dili idol nga kawan, but idol, no? Idle words nga nigawa sa iyang baba because of his idolatrous heart that time. Instead, God should be in control sa iyang heart. It is now self, the love of himself. Nga instead ang iyang focus is to thank God, to worship God, and to love and to express love sa iyang wife. Nabali ang focus na adto na sa iyang self. And I mentioned to qualify, I mentioned the last time nga kanang gusto na to ipaabot, gusto na to ang atong giplano maogoy matuman, no?
Now, I'm not saying na, especially some of us here, na ay mga katungdanan no, sa ilang mga opisina. I'm not saying na kung naa kay plano, dili na nimo i-implement. No? Na ay plano nimo nga kung mo supak ng imong mga tao, dili na nimo ipadayon. No? Kay imo gunang giplano. But what we are saying is that dili siya license, no? That guilt-inflicting words, harsh words, or sinful words mugawas sa atong mga baba just because gusto ta nga atong mga plano maogoy mo patigbabaw, no? Again, God has given us everything, source nga in order nga ang atong desires, atong heart will not be over and above God in controlling ourselves. So again, nakita nato no nga ang idolatrous heart di ay will produce idol words. Words nga nag-serve the idol, no? Especially self. Sa atong nakita sa story, that grips us, no? Kanang idol sa heart nga nag-grip na hinuon sa atoa. Now, it's hard for us to hold our desire loosely. Meaning, dili sa yun nga, kung naatay desire, ato siyang, dili na to siya himuon nga, i-fix na gid nato sa atong kasing-kasing. Nga mo na siya imurul sa atong kasing-kasing. Especially, kung nuna na kay giplano para ni ana nga okasyon, para ni ana nga adlaw. Instead, kung dili nato i-handle ang desire, they tend to hold us. No, they tend to hold us. Our desire tend to get elevated. No? Ma-elevate ang desire sa atong heart diha sa usa ka posisyon nga dapat dili siya dapat diha. No? So, here's what happened sa story nga atong gi-take up last Sunday on how desires is elevated. Una na ang desire. Then ang desire battles for control and until kana nga desire becomes a demand, no? From kanang maayo, kanang honorable, no? God honoring desire becomes now a demand. And then kana nga demand is then expressed, no? Gi-express ang demand and usually experience, no? Ma-experience gyud as a need. Dunay desire ni elevate sa into the demand, ang demand na express or experience as a need. Say, I need respect. I need sex. I need to be obeyed. So, after that, ang sense of need sets up an expectation. Nana kay need. So, nag-expect ko na ingon ani ang mahitabo dapat. And then, kana nga expectation, kung dili siya matuman nga expectation, unsay mahitabo, it will lead sa imong disappointment. Ug kana nga disappointment will lead to some kind of punishment. So, nakita nato, you want something but you cannot get it. So, ingon si James, you quarrel and fight. So, sa pagsulti ni James diha sa atong gibasa nato nga text sa James 4, ingon siya, you adulteresses or you adulterous people. Wala gi-change ni James ang subject, no? Wala niya gi-change diri ang subject. He is saying something significant kaayo.
when he says, you adulterous people. Nga ang adultery takes place when we give love nga gi-promise one person to someone else. So iyan yung gitawag ni Paul Tripp nga spiritual adultery. Kining spiritual adultery, mo-occur ni siya when I give the love that belongs to God alone to something or someone else. Here, nagsulti si James nga ang human conflict is rooted on spiritual adultery. And this is what happened sa story nato katong husband out sa iyang pagplano ni anang gabi una. And so makita nato sab nga we cannot solve our problem with angry words. No? Niresulta na instead ang iyang focus sa love sa wife and worship in thankfulness sa God, it turns out ng iyang self, it now becomes a spiritual idolatry. And dili siya masulbad and angry words, inflicting words comes out now sa sa iyang bana. And that words, dili siya masulbad until we humbly address the adultery and idolatry of our hearts. So perhaps para sa ato dili ni siya comforting, no? Kay problema pa ta sa atong words, problema pa kita sa atong kasing-kasing, no? Gipagawas diri ni sa Ginoo pinaagi kang James nga ingon ani ang nahitabo. Siguro sa ato duha na noy problema. But dinhi si James gipakita niya sa atoa nga ang only situation, ang only solution that really goes to the heart of the problem. The promise of the gospel. As you have learned, the promise of the gospel extend ni deeper than the new techniques and strategies sa atong mga pulong on how to tame sa atong mga pulong. It aims at more than a temporary nga kanang rest. Sometimes antang mag-war of words na there's sige ipakalma sa nato ang kanang panghitabo dili sa ta magtingog, but here it aims a more than a temporary rest in the storm of words. Ang gospel, in ani ka importante ang gospel, holds out the promise of nothing less than a new heart. One is no longer enslaved sa atong passions and desires of sinful nature. So para sa katong husband and wife o katong gi-counsel ni Paul Tripp nga magtiayon, napay hope, no? Napay hope gyapon and a real lasting change when the gospel is applied dinhi sa atong mugawas sa atong heart and mugawas sa atong mga baba. But how does this change begin, mangutana ta? So mubalik ta dito sa libro, sa book ni James, no? Let's atong balikan ang words ni James, especially sa chapter 7, no? James chapter 4 verse 7.
Ingon diya si James, submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So submit yourselves then to God. In other words, change begins at the level of the heart. We must renounce katong idols nga na form sa atong kasing-kasing, which is self-desire that replace God, and turn our hearts back to God, so that our words will reflect a heart ruled by God alone. Para kang James, ang kini nga change in two levels. We must wash our hands sa verse 8. That is, there must be change in our behavior. No? Tinuod ni siya, there must be change in our behavior. When James said, draw near to God and He will draw near to you, cleanse your hands. There must be a change in our behavior. Ang mga pulong nga atong isulti, ang mga pulong nga unsaon nato pagsulti, ug ang mga pulong nga kanus-an nato isulti must be changed where necessary. Pero dili lang di siya enough, no? Nga ato lang imahin ang atong words. James also says, diya sa verse 8 also, purify your hearts. So yun siya, cleanse your hands, and then purify your hearts. In other words, ang change, kinahanglan, mag-include siya sa atong hunahuna, sa atong mga motibo. Kinahanglan, we need to change both in the content and the manner of our talk, and in what effectively controls our hearts. So going back sa atong story sa miagi, sa dihang niabot ang husband sa ilang balay, ito siya sa kitchen, nakita niya iyang wife, anang usa ka hapon or gabi, a significant exchange happened, or a great exchange took place without him realizing. Si Mr. Husband had exchanged thankfulness to God and love for his wife for worship of self, and demand nga ang iyang wife serve him. He no longer had a loosely held and God-honoring nga desire, but a demand that had grown into a sense of need. Maunang gigrip na siya sa iyang desire. Ang iyan ang desire mo na nag-control karon instead of honoring the Lord. Ang iyang expectation sa iyang asawa to support ug unsa na iyang giplano while dito pa siya sa opisina. And run upstairs nga pagdali kay manglakaw ta, mag-dinner date ta. And so in the face of her disagreement, unsay nahitabo? Sa dihang wala ni uyon ang wife nga i-dinner date niya, he immediately got angry. And did everything he could to get her yield to his wishes. Wala na siya nagtanaw og unsay panginahanglan sa iyang wife that time.
Wala niya na hinumduman nga iya ning gihimo out of thankfulness to God, but he looks at himself sa iyang wishes. The person who had been the object of his affection was now the focus of his anger. Ang iyang wife, kung ato yung tan-awon deeply, dili mo ay nagko sa iyang anger. Kundili nigawas ang iyang anger out of his own idolatrous nga desire. He now worship himself. He wants himself and desire to take control of his heart. And again, ang mga desire, no, nakita nato nga dili siya evil, no? Maayo kayong iyang plano to have a time with his wife. But when they became the ruling desire, they replaced God as the ruler of his heart. And though his words were, kita nato dito nga iyang word, very selfish. No? Tanaw lang siya sa iyang kagalingon. Ang iyang words are angry. Manipulative ang iyang mga words. Pero ang more serious problem was that his words were idolatrous. Ang Romans 1 brings the issue clearer sa focus ni ini. Ingon sa verse 25, they exchanged the truth of God for a lie and worship and serve created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen. Makita nato diri sa Romans 1 ang operative word of this passage, exchange. This is fundamentally sin is all about, no? Matod pa ni Paul Tripp. This is fundamentally sin is all about. Because in the heart of every sinner, naagyud ang tendency to exchange worship and service of the Creator for worship and service of the created things. All human beings are worshipers. No? Kay bao ta ani. Kitang tanan. Whether mo ingon ang mga tao nga wala man ko'y gi-worship, they still worship. Gihimo ta sa God nga worshipers. Pero ang issue is only kinsa man or unsa man ang atong gina-worship. Ug ang idolatry gives the worship that belongs to God to some aspect of His creation. Instead sa God, tuan na sa iyang creation. Unsa-unsa man daghan tag mapanganlan na diha ang kanang craving for human love. No? Craving for human love. Craving for respect, appreciation, economic state or living situation. Kung ato pag yung tan-aon, there's no end to the creative things nga maka-replace sa God sa object of our worship. Ug makita ginato nga there's a constant na observation ni Paul Tripp nga a constant migration in the heart of every sinner away from the worship and service of God toward the worship and service of some aspect of the creation. No? Hinay-hinay ang migration. We rationalize, we reason out nga, taman, dili man ni siya, pero hinay-hinay. And it can be a lifelong migration that is
a theme of heart idolatry can characterize a person's whole life. No, makita na to. Nga mauna ni ang characterization sa iyang kinabuhi. The worship of created things rather than God. Or sa atong story, it can be nga kanang spontaneous lang, sama sa atong story. Short term. In this case, ang desire ni husband takes control for a few hours. No, few hours lang nga nag-take control ang iyang gi-worship na self and desire sa iyang heart. Take controls for a few hours, pero it still wreaks havoc. No? Magka-cause ni siya og dako kaya nga problema. So dapat nga ato bantayan kini nga moabot sa atong kinabuhi o kasing-kasing. Let us always come sa sulbad ining atong problema, which is the gospel of the Lord Jesus Christ. So what we are considering is the bottom line in the war of words. Ang scripture nagsulti that if we are ever going to see a lasting change in our communication, dili ta mag-start sa atong pulong, sa words. No? Sama sa atong example, kung dunay daot nga bunga sa kahoy, dapat dili ka mag-start sa bunga. But let us start, we must start from within. And only as we deal the idolatry of our hearts, we will be freed from speaking idle words. As we said sa first chapter na we took up sa atong family retreat, God is the Lord and Creator of human language. Let us always remember this, brethren. Ang atong language, gipanag-iyahan sa atong Ginoong Diyos. And so all of our words must be spoken according to His purpose o para sa iyang himaya. And to do anything less is idolatry. Ug dinhi usa ka final piece of biblical wisdom will help us here. Diha sa Matthew 22:37 to 40, I urge you nga ato ning basahon unya, no? We have no much time. Dinhi ang mga Pharisees gisulayan nila pag ensnare si Christ by asking him unsa man ang pinaka-greatest commandment sa balaod. Dinhi ni answer si Ginoong Hesus sa usa ka one of the most nga significant passages in all the scripture sa Matthew 22:37 to 40. Giingon si Christ nga kung i-boil down nato ang tanang mga teaching sa scripture, it will boil down sa duha lang ka areas. Unsa man ni siya? Love for God and love for people. Apan wala siya ni undang diri. Doon na pa'y very important nga iyang gipaabot diri when he answer that question. Nga dunay order of importance sa iyang gitubag. That love for God is foundational in everything else. Again, love for God is foundational to everything else.
If you do not love God above all else, you will not love your neighbor as yourself. In other words, dili o dili gyud nato malove atong neighbor as ourselves if we do not love God above all else. So kung mag-reflect of some mga deficiencies sa atong love for God, makita sabni ang atong lack of love for our neighbor in word and in deed. Gipakita ni John sa 1 John 4:21. Ato ning basahon, no? Very kuan kay siya nga passage. 1 John chapter 4. Verses 7 to 21. Ingon siya, Beloved, do not believe. Verse 7. Diretso ta sa verse 7. Beloved, let us love one another, for love is from God. And everyone who loves is born of God and knows God. The one who does not love does not know God, for God is love. By this, the love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son. Here's the gospel. Into the world so that we might live through Him. In this is love. Not that we love God, but that He loves us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. By this we know that we abide in Him, and He in us, because He has given us of His Spirit. We have seen and testify that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and He in God. We have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God. So on and so forth. So any lack of love for neighbor, in word or in deed, will reflect some deficiency in my love and your love to God sa gipakita ni ini nga text. That is why si James says nga ang human conflict is rooted yun siya, nag-ugat yun siya in spiritual idolatry. So ang statement ni Jesus sa Matthew 22:37 to 40 addresses one of the principal mistakes, sa mo ni observation ni Paul Tripp. Mga usa ka principal mistakes daw of the church. Ang church tends to make when it deals with the subject of communication. Mga observation niya sa mga churches. Christ says that there are two drawers in God filing cabinet. Na ay drawer 1 nga ang titled Love for God. And then ang drawer 2
love for neighbor. Ug ang tanan sa scripture nga gitudlo sa scripture can be filled in one of these drawers: love for God, love for neighbor. Now ingon si Paul nga ang atong sayop has been to treat the issue of communication as if it were a drawer 2 issue exclusively. Nga kining atong communication daw dito lang sa drawer 2, love for neighbor. When we deal with communication problems sama sa marriage and family, about parenting, about friendship, diya sa community, and especially sa body of the Lord Jesus Christ, kasagaran, observation ni Paul Tripp, we immediately turn sa mga scriptural commands and principle that speak of this topic, no, kining about communication, without examining the passages that addresses the heart behind these principles. No, nalimta na, nasit aside na ang mga principle which is behind aning mga topic nga ilang itumbok dayon, no, nga pagatun-an, the passages that address the heart. And in so doing, we neglect the heart issues. Nalimta na ang heart issues, na focus na siya sa unsalay mugawas o unsalay communication. That must be addressed if these passages are to be obeyed. Daghang kayong mga passages sa book on communications. Pero para ma-obey ni siya, according to Paul Tripp, dapat heart issues must be addressed first. Words that are spoken up to God's standard o according sa iyang design always begin with a heart that love God above all else, as we have read sa John. And therefore, desire to speak in loving way to one's neighbor. So therefore, makakonclude ta nga ang communication di ay dili lang siya alang sa drawer 2, love for neighbor. But rather, ang communication is both in the drawer 1, love for God, and love for neighbor, drawer 2 issue. Because if we do not deal with what we really love, no, kung dili gyud nato i-deal, dili nato tan-awon atong kasing-kasing, kung unsa gyud ang atong gimahal, unsa gyud atong gihigugma, what really rules our hearts, we will never be able to speak to one another in the way God has called us to speak. So therefore, we must start with the heart, because Christ mismo nagsulti sa Luke 6, it is out of the overflow of our hearts that our mouth speaks. No? Si Christ na mismo ang nagsulti niini. It is the overflow of our hearts that our mouth speaks. As James also has said, we fight and quarrel because of the desires that have taken control there, dinha sa akong ug sa inyong kasing-kasing. And let us always remember nga ang mga words, no, mga pulong nga mugawas sa atong baba are one of the many ways we seek para makagain ta, para maka-maintain ta, para maka-keep ta ug unsa gyoy importante
para sa atoa. Unsa gyoy gusto nato and what we are living for. And so if idle words are going to turn into God-honoring words, we must begin by humbly examining our hearts. What or whom are we really serving? So, nakita diri ni Paul Tripp nga daghan ang ma-discourage. No? Again, problema sa mga pulong nga magawa sa atong baba, karon gi-reveal na sa God nga doon na pa day problema. In fact, maoy dapat nato tagaan og unang pagtagad ang atong naa sa sulod sa atong kasing-kasing. No? So ma-discourage, wala na gid ay koy wala na gid, walay hope. Nganong gi-reveal pa man ni? But let us remember that God never reveals our hearts to discourage us. Dili, no? Never nga gusto sa Ginoo nga i-reveal niya kung sa'y problema sa atong kasing-kasing aron ma-discourage ta. In fact, convicting us of sin is one of the most sincere ways or profound nga ways nga gidemonstrate sa Ginoo that He love us. Dako kayo ang billboard sa God, convicting us, telling us nga mao na ang imong kasing-kasing. And then He gidemonstrate sa Ginoo ang iyang love for us. Ug ang Ginoo committed siya nga iyang kumpletuhon ang iyang gilihok, iyang gi-work sa atong kinabuhi. And God will not allow us to live with hearts that are enslaved with idols of our hearts, in our hearts. Ang Ginoo naglihok sa matag sitwasyon nga naata. Aron atong mahibal-an ang kagawasan nga gi-purchase mismo sa Ginoo. Pinaagi sa iyang kamatayon. Mao nga ang Ginoo nag-expose not only the fruit of our sin, the fruit of our sins, no, referring to our communication, the wrong words, but also gi-expose sa Ginoo the roots of our sin, which is heart idols as well. And the conviction of our hearts is a sign that we are His dearly beloved children. Usa ni sa kapagpamatuod, ingon si Paul Tripp, how God loves you and me when He convicts us. Dili lang ang sa pulong nga magawa sa atong baba, but also sa mga idols nga naa sa atong kasing-kasing. So, again, mga question. Ako na ning naingon miaging Sunday, but may I again ask you, ask myself, this personal question. In what ways do you tend to blame your communication problems on things outside yourselves, especially in this fallen world? Because in this fallen world, there will always be plenty of ways to shift blame. Sama sa
just nagian ako this morning. Grabe akong desire nga, Lord, gusto na ko mo adto because I was assigned today. Karong orasa, Lord, 8:30 dapat before na anak ko dito. Naghinga pa akong desire nga I will be, pero circumstances forbids me to be early. Grabing ilog sa akong heart. Gusto na ko, ugwan pa, pahawaon ako tanan diha ang, gusto na ko sila sultihan nga, hawa mo sa akong dalan. Ugdaghan pa maybe sa inyong cases, no? Daghan ang mga ways to shift blame. Ang pangutana, do you tend to blame your negative communication on situations such as traffic, such as schedule, such as finances, such as weather, vehicle, job, family, and extended family? Do you tend to blame others, ang imong wife, husband, children, parents, boss, co-workers, body of Christ? Or do you tend to blame God? Ngamoingon ka, if only I had, Lord, kung naalang ko ani, kung naalang ko'y more money, dili ko makasulti sa akong wife, nga makasakit sa iyaha. Lord, kung ang akong wife, understanding pa lang kaayo, dili na mo magawas nga pulong sa akong mga baba. Lord, kung akong pastor, ang simbahan, musabot pa lang kanunay nako. Dili ingon ani ang pulong nga magawas sa akong baba. Lord, kung ang akong mga bata kanang obedient pagid sila, dili na nako sila masultian og sakit. And many other more. So again, atong examine atong mga kasing-kasing. With hope, lisod siya. No? Kung ato yung tanawon, maybe we just take these things for granted about our communication. Words just comes out. Or maybe, wala man ko'y problema. But if you said that, si John, nag-ingon, nga, we stumble in many ways. And if you don't stumble in what you says, in what you say, you're a perfect man, and you're able to bridle the whole of your body. Ang pangutana, am I? Are you? Lisod, no? Mga sitwasyon nga magawas lag kalit. Sometimes ma-discourage ta. Pero magawa na ni paglaom akong mga pulong. Ingon ani naman gid siguro ko. But we have hope. Remembering that if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us of our sins and purify us from all unrighteousness. 1 John 1 verse 9. So with this, I end meaning study, and nahumanta sa part 1 sa book ni Paul Tripp, because iyan yung gibahin sa tulo ka part. Ang part 1 giuluhan niya og ang atong talk is not cheap, no, dili barat ang atong mga words, so dapat nato ampingan. And then ang part 2, having learned na ingon ani ang atong mga pulong, unsaon nato siya, a new agenda of our talk. Then ang part 3, winning the war of words. So chapter 11 to 13. So I hope we have more napatay sa sunod, makabalik ta iniining pagtuon. So again, I'm late. We have no more time. Let's close in prayer.
Ginoo, Lord, salamat kaayo sa among study about the problems of our communication. Lord, among gi-confess, Ginoo, nga in this, Lord, kanunay may sukamod sa kasalanan, sa mga pulong nga magawa sa among baba. Upasaylo mi, O Diyos, nga many times ang among pulong lang ang among gitanaw. We make resolution nga dili na namo isulti. We make resolution nga mangayo og pasaylo sa among mga nasakitan sa among pulong wherever we are, O Lord. Apan wala namo tan-awa, Ginoo, ang ugat niining tanan, which is the idols of our hearts. Ang among kaugalingon nga gusto lang namo, Ginoo, nga among kaugalingon, ang among desire, ang among mga wishes, ang among mga giplano mo'y dapat matuman. Maong mugawas ang mga pulong nga masakit, Ginoo, nga makapasakit sa laing tao. O Ginoo, pasaylo ami, O Diyos, nga we have done this sin dili lang sa tao but ultimate you, Lord, against you, just as David said, to you, O Lord, I have sinned. And ultimately, Lord, sa imo mi nakasala gayud, Ginoo. When we hurt other people, pinaagi sa among mga pulong. Ginoo, tudloi mi, tultuli mi, Amahan, sa pag-examine sa among kaugalingon. Because, Lord, kung among mga pulong magpabilin nga dili mapasaylo sa imong kasalanan, this is even, Lord, more than enough to bring us to hell. O Lord, sa among testimony nga mga Kristohanon, maguba, Ginoo, madaot ang among testimony that we are yours, O Lord. Ang imong pangalan mo'y at stake, Ginoo, sa mga pulong nga mong gawa sa among baba. Busa, Ginoo, tabangi mi wherever we are, wherever positions or katungdanan nga naami, nga Amahan, kanunay namong bantayan, i-apply ang mga prinsipyo on how to examine our hearts so that, O Lord, the overflowing of our hearts will reveal, O Lord, nga ikaw nahigugma kanamo. Salamat, Ginoo, sa pagkondik kanamo sa mga kasing-kasing namo. Kay kini nagpakita lamang sa dako nimong gugma, Ginoo, kanamo nga dili gayud ang ayan, even pa man the least of your mercy. Dalaygon ikaw, O Diyos, himayaon ikaw niining among pagtuon, tagay kinigluna sa among kasing-kasing, o ang imong presensya magpabilin unta, Ginoo, imong ipadangat kanamo sa sunod nga oras sa among pagsimba kanimo. Amo kining giampo, O Diyos, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.